Another video, another tips. Maayong gabi kaninyong tanan mga higala. Atong oras karon ana sa alas 9:40 sa kagabihan. Atong tukion karon ang mga advantages ug disadvantages aning trabaho sa online. Magsugod ta dinhi sa advantages. Una, makadiscover ka sa imong courage, makaboost sa imong confidence. Kaya naman, kailangan man nimo buhaton ang imong best sulod sa klase. Ikaduha, dakong tabang sa balayronon gyud mga higala. Kaning ato dili man ni full time kay naaman tay full time job. Part time lang man ni, pero ang imong bayronon sa kuryente, bayronon pang wifi, pwede na niya bayaran. Ikatulo, matrain ka nga mahimong magmalahotayon diri. Kay ma-set man ang imong hunahuna ba nga dapat humanuning klasiha kay sayang ang income tayo. Okay, dapat maningkamot ka, dapat ipakita nimo ang imong best. Matrain jud ka diri mga higala. Diri na puta sa disadvantages. Una diha, kini yung internet connection. Kung dili stable ang imong internet, dili tarong ang flow sa klase, dako ang posibilidad nga i-bad evaluation ka sa imong estudyante. Mas worst kung mag-complaint yun ka, kay malak ang imong account. Dapat yun sa online na akay backup in case magdinaot ang linya sa imong internet. Mo yun na'y nakabati niya mga higala. Una usahay nga makita ninyo, mag-post ko today about internet kay wala gyud pa ko kapalit og pang backup ani. Kay nagyuhigayon gyud mga higala nga na-lock ang akong account tungod gyud aning daot nga internet. Ining magdaot-daot ang internet connection nato. Ikaduha, dili na mabalance imong tulog magabi kay pulaw nakaperme. Mo ni akong struggle karon sa pagkakaroon mga higala kay nag-adjust pa gyud ang akong lawas sa pulaw. Ikatulo, kung mag-brown out mga higala, lisod kaayo sa una lang ang charging sa atong laptop, ang suga nga hayag. Kung advice ako sa inyo nga mamalit po og backup nga power station para in case of power outage na ay magamit. Sa akong case, dili kay ko ma-stress. Okay, dili kay ko stress ani nga side kay nagapalit naman taga power bank in case mag-brown out. Pero pang 2 hours lang pud lagi ang tagal ani. Mao kining mga butanga mga higala no ang makaayo o dili makaayo aning naa sa online nga platform unta na amoy nakuha nga knowledge aning atong gamay nga video karon og diri lang sa takuto maayong gabi sa tanan. Have a great night.